ओम शांति। चैरिटी बिगेन्स एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के है, शिव के या देवताओं के पुजारी है, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। যারা দেবী দেবতা ধর্মের অর্থাৎ যারা শিবকে পূজা করে বা দেবী দেবতাদের আরাধনা করে, বাবা বলছে তাদের প্রথমে জ্ঞান দাও। बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? বাবার কোন কর্তব্য কোনো মানুষ করতে পারবে না এবং কেন? सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। बाबा বলছে সারা বিশ্বের শান্তি স্থাপন করার কর্তব্য এক বাবার। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी है। বাবা বলছে কোনো মানুষ এই বিশ্বে শান্তি স্থাপনা করতে পারে না, কারণ সকল মানুষ এখন বিকারী, পতিত হয়ে গিয়েছে। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। শান্তির স্থাপনা তখনই হবে যখন নিরাকার বাবাকে জানবে এবং সকল আত্মা पवित्र হবে। बाप को ना जानने के कारण निधन के बन गए हैं। বাবাকে না জানার কারণে সবাই এখন গরিব হয়ে গিয়েছে। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े, क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। ओम शांतिर अर्थ বাবাকে সব সময় বলতে হয়। কেন? কারণ ओम शांतिर अर्थ কেউ জানে না। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है मन मुनाफब, অর্থাৎ বৃহৎকে বাপ को याद करो। যেমন সবসময় বলতে হয় মন মোনাফব যে বৃহদের বাবাকে স্মরণ করো। ओम का अर्थ कह देते हैं ओम माना ভগবান। দুনিয়াতে ওমের অর্থ বলে দেয় যে ओम माना হচ্ছে ভগবান। बाप कहते हैं ओम अर्थात मैं आत्मा, इहो मेरा शरीर। আর বাবা বলে ओम अर्थात আমি আত্মা আর এটা আমার শরীর। परम पिता परमात्मा भी कहते हैं ओम, मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। বাবাকেও বলা হয় ওম, বাবাও হচ্ছে আত্মা যিনি পরম ধামে থাকে। বাবাকে বলা হয় परम पिता परमात्मा। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूँ। বাবা বলছে তোমরা আত্মারা এই জন্ম মরণের চক্রের মধ্যে আসো, আমি আসি না। हाँ, मैं साकार में आता हूँ जरूर। तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने। বাবা বলছে আমি সাকারের মধ্যে আসি কেন? কারণ তোমাদেরকে এই সারা সৃষ্টির আদি মধ্য এবং অন্তের সার বোঝানোর জন্য। कोई और ইহো समझा না সকে, বাবা ছাড়া আমাদেরকে কেউ বোঝাতে পারে না। परम पिता परम आत्मा के बिगड़ सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता ना सके, कोई राजयोग सिखा ना सके। বাবা ছাড়া এই আদি মধ্য এবং অন্তের যে জ্ঞান, এটা কেউ বলতে পারে না এবং এই যে রাজযোগ, এটাও কেউ শেখাতে পারে না। পতিতों को पावन बना नहीं सकते, বাবা ছাড়া এই পতিত আত্মাকে কেউই পবিত্র বানাতে পারে না। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी है, उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का।
आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाबा बोलছে যারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের তারাই 84 জন্ম নিতে থাকে আর তারাই ভালোভাবে এই জ্ঞান বুঝতে পারে। बाद में आने वाले 84 जन्म ले ना सके, যারা পরে দেরিতে আসে জন্ম মৃত্যু চক্রের মধ্যে তারা তো 84 जन्म নেয় না। गीता में सिर्फ यह भूल की है कि भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए। বাবা বলছে যে গীতার মধ্যে এই একটাই ভুল করেছে যে ভগবানের বদলে শ্রীকৃষ্ণর নাম দিয়ে দিয়েছে। সেই জন্য বাবা বলে যারা গীতা পড়ে তাদেরকে বোঝাও। पूछना चाहिए परम पिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है, उनको भगवान कहेंगे? श्री कृष्ण तो दैविक गुण वाले हैं, उनको दैवी राजधानी थी, उसमें सब दैविक गुण वाले थे, अब वही पूज्यों से पुजारी बन गए हैं। बाबा बोलছে জিজ্ঞাসা করো পরম পিতা পরমাত্মা শিবের সাথে তার কিসের সম্বন্ধ? শ্রীকৃষ্ণ তো দৈবিক গুণ বলে আর শ্রীকৃষ্ণ তো সত্য যুগের রাজকুমার আর তারাই ধীরে ধীরে পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে যাচ্ছে। जो शिव के पुजारी हो उनको भी समझाना पड़े, शिव आता जरूर है तब तो उनकी जयंती मनाते हैं। बाबा बोलছে যারা শিবের পূজা করে তাদেরকেও বোঝাও আর শিব যখনই আসে তখনই শিবের জয়ন্তী মানাতে থাকে। अहो परम पिता परम आत्मा है, जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे और कोई मनुष्य मात्र सिखा ना सके। श्री कृष्ण को या ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता। শিব বাবা যখনই আসে তখন আমাদেরকে রাজযোগ শেখাতে থাকে, কোনো মানুষ শেখাতে পারবে না। শ্রীকৃষ্ণ ইয়া ব্রহ্মাকে কখনোই ভগবান বলা যাবে না। जबकि सर्वों का सद्गति दाता बाप एक ही है, कारण सबाइर सद्गति दाता एकमात्र बाबा। ओह ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। बाबा सबाइर ज्ञानेर सागर हওয়ার এবং বাবা বলছে বাবা হচ্ছে সবাইয়ের শিক্ষক গুরু। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री जियोग्राफी दूसरा कोई जानते नहीं। এই যে সারা সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের যে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি সেটা তো বাবা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। বাবাকে জ্ঞানের সাগর এবং চৈতন্য বীজ রূপ বলা হয়। बाप कहते हैं मैं आकर कल कल भारत को स्वर्ग बताता हूँ बनाता हूँ, फिर रावण नरक बनाते हैं, यह ड्रामा बना हुआ है। বাবা বলে আমি প্রতিটা কল্পে এসে এই ভারতকে স্বর্গ বানাই, আবার রাবণ এসে এই ভারতকে কি বানিয়ে দেয় নরক। अब बाप समझाते हैं ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना, ऊंचते ऊंच शिव है सबका पूज्य। बाबा बोले बाबा तो ज्ञानेर सागर, ऊंचार थेके ऊंचा सबाइर श्रेष्ठ थेकेও श्रेष्ठ होच्छे शिव। पहले पहले उनकी पूजा होती है। बाबा बोलছে প্রথমে সবার প্রথমে শিবের পূজা হয়, তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত দেবী দেবতার পূজা হতে থাকে। इहो है बृहद का बाप, जरूर उनसे बृहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी समस्त देवी देवतार पूजा होते থাকে। इहो है बृहद का बाप, जरूर उनसे बृहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है। बाबा बोले এই ভারতবাসী তো এখন ভুলে গিয়েছে ভগবান एक निराकार के बोला है। उनको मनुष्य भी याद करते हैं,
আর বাবাকে সমস্ত মনুষ্যরা याद करते থাকে। ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है, एक तरफ भगवान को याद भी करते हैं फिर ग्लानि भी करते हैं। বা বলছে একদিকে অনেকে ভগবানকে স্মরণ করতে থাকে আবার নিন্দাও করে। एक तरफ कहते सर्वव्यापी और फिर कहते পতিত পাবন आओ। এখন সকল মনুষ্য বলে দেয় যে ভগবান সর্বব্যাপী, আবার ডাকতে থাকে যে হে পতিত পাবন আসো। बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण को ही समझाते हैं। बाबा এসে ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে ব্রহ্মার মুখের দ্বারাই এই ব্রাহ্মণদেরকেই বাবা জ্ঞান শোনায়। अभी तुम ब्राह्मण चटी हो, ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव, विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों का नाम ही नहीं, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो है भिखारी। বিশাল রূপে দেখাতে থাকে দেবতা ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রের। এখানে তো ব্রাহ্মণদের নাম নেই, ব্রাহ্মণরাও তো ভিখারি। फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहे, बाप समझाते हैं अह भी गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमो। एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं है कि इन्हों का राज्य कब था, स्वर्ग कहाँ से आया। अब तुम समझते हो बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। অ্যাকুরেট তো কেউ জানে না যে দেবী দেবতাদের রাজত্ব কবে ছিল এবং স্বর্গ কবে ছিল, সেখান থেকে কিভাবে এসেছে। আর বাবা এসেই এই ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গ স্থাপনা করায়, শঙ্করের দ্বারাই এই পতিত নরক দুনিয়ার বিনাশ করাতে থাকে। মহাভারত কি লড়াই भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुले थे। বাবা বলে যে মহাভারতের লড়াই লেগেছিল যার কারণে কি স্বর্গের গেট খুলে গিয়েছিল। गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं, इहो भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बराबर अभी वही पट चल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पूरी दुनिया विनाश हुई थी। বাবা বলে 5000 বছরের আগেও এই पूरी दुनियार विनाश হয়েছিল। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी, यूरोपवासी यादव सेना जिन्होंने साइंस की मुसल इनवाइट किया। गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए। बाप समझाते हैं यो 3 सेनाएं अभी भी है। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। जानते नहीं है सिवाय तुम्हारे कोई के प्रीत नहीं है, सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है। बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि। विनाश काले सबाइर बुद्धि तो विपरीत दिके चले जाए, एकमात्र पांडवदेरই प्रीत बुद्धि থাকে। तुम शिव बाबा को ही याद करते हो, जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्म का वर्षा देने आई है। बाबा বলছে তোমরা শিব বাবাকে ইয়াদ করো, তোমরা এখন জানো যে শিব বাবা 21 জন্মের জন্য বর্ষা দিতে এসেছে। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ, बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं। तो 3 सेनाएं हुई ना, तुम हो पांडव सेना, विनाश काले तो है ही। बाबा बोलছে তোমরাই তো पांडव सेना, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। बाबा बोलছে তোমরা জানো তোমাদের মৃত্যু সামনে আছে। शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। बाबा बोले তোমরা পবিত্র হও তবেই নতুন দুনিয়ার মালিক হবে।
सत्य युग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। সত্য যুগে একটাই ধর্ম থাকবে, দেবী দেবতা ধর্ম, সেখানে অন্য কোনো ধর্ম থাকবে না। अभी और सब धर्म है, বাকি আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম है ही नहीं। বলছে এখন দেখো, এখন তো সকল ধর্ম আছে, শুধু একমাত্র দেবী দেবতা ধর্মই নেই। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं है, कहते हैं हम तो পতিত है। নিজেদেরকে এখন দেবী দেবতা মনেই করে না, কারণ কেন, তারা তো সবাই পতিত হয়ে গিয়েছে, ভিখারি। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न हो, अपने को कहते हैं हम भिखारी है। দেবী দেবতাদের তো মহিমা গাইতে থাকে যে তোমরা তো 16 কলা সম্পন্ন, সর্বগুণ সম্পন্ন, আর বলতে থাকে আমরা তো ভিখারি। मैं निर्गुण हारे, मैं कोई गुण नहीं, बाप को याद करते हैं, तुमको भी एक बाप को याद करना है। बाप को याद करने बिगर पावन नहीं बनेंगे तो उच्च पद पा नहीं, उच्च पद नहीं पाएंगे। বাবাকে যদি স্মরণ না করো পবিত্র হতে পারবে না, আর ऊंचा पदও পাবে না। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तभी दुनिया में शांति हो। বাবা বলছে অপবিত্র দুনিয়ার যখন বিনাশ হবে তখনই এই দুনিয়ায় শান্তি আসবে। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, परंतु वह तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो है ही भिखारी, और शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं। দুনিয়ার মানুষ চেষ্টা করতে থাকে যে এই বিশ্বে কিভাবে শান্তি আসবে, আর বাবা বলে এটা তো একমাত্র বাবারই কাজ। কোনো কারণ সকল মনুষ্য তো এখন ভিখারি, তো কিভাবে এই দুনিয়ায় শান্তি স্থাপন করবে। ঘর ঘর মেহি ঝগড়া হ্যায়, এখন প্রতিটা ঘরে ঘরে লড়াই ঝগড়া হতে থাকে। সত্য যুগ में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी। সত্য যুগে সেখানে দুনিয়া থাকবে পবিত্র সুখ শান্তির দুনিয়া। अभी फिर बाप अहो पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर ना सके, আর বাবাই এসে সেই পবিত্রতা সুখ শান্তির দুনিয়া স্থাপন করায়, অন্য কেউ এই দুনিয়ার স্থাপন করাতে পারবে না। भारतवासी अब नरकवासी है, स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म में भी स्वर्ग में लेते थे, अब पतित है इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। এখন তো সবাই পতিত, সেই কারণে পতিত পাবন বাবাকে স্মরণ করে। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করলেই তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। লৌকিক বাপ সে তো রথ কা বর্ষা মিলতা है। বলছে লৌকিক বাবার থেকে তো এই দুনিয়ার সম্পত্তি বিষয় সম্পত্তি পেতে থাকো, আর পারলৌকিক বাবার কাছ থেকে বৃহদের বর্ষা নিতে থাকো, সুখ শান্তি খুশি পবিত্রতার বর্ষা নিতে থাকো। इहो समझने की बातें है, इहो कोई सत्संग नहीं है, अहो है भक्ति मार्ग, इहो है ज्ञान मार्ग। বাবা বলছে দুনিয়ায় যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ভক্তি মার্গের কথা, আর তোমরা এটা হচ্ছে জ্ঞান মার্গে আছো। तुमको खुशी होती है बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। বাবা বলছে তোমাদের খুশি হয় যে বাবা আমাদের স্বর্গবাসী বানিয়ে দেয়। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। হ্যাঁ, বাবা বাচ্চাদের বলছেন বাবার সাথে সত্যিকারের প্রীত বা ভালোবাসা রেখে সত্য সত্য পাণ্ডব হতে হবে। মৃত্যু সবাই সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এই জন্য বাচ্চাদের পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হবে।
काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एज বানানা है। বাবা বলেন 1 নম্বর বিকার হচ্ছে মহাশত্রু, যে আদি মধ্য অন্তকে দুঃখ দিয়েছে। এই 1 নম্বরের ওপর জিত প্রাপ্ত করে বাচ্চাদের পাবন হতে হবে। আর বাবার স্মরণে থেকে বিকারের খাদকে জীবন থেকে বা আত্মা থেকে বার করে দিয়ে জীবনকে गोल्डन एज बनाते হবে। मर्जी व जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले पर उपकारी भव। বাবা বলেন বাচ্চারা মর্জি বা জন্মের স্মৃতির মাধ্যমে কর্মবন্ধনকে সম্বন্ধে পরিবর্তনকারী হয়ে পর উপকারী হতে হবে। লৌকিক কর্মর বন্ধনে সম্বন্ধ এখনও মর্জি বা জন্মের কারণে শ্রীমতের আধারের ওপর সেবার সম্বন্ধের আধার হয়েছে। কর্মবন্ধন নয়, এ হলো সেবার সম্বন্ধ। সেবার সম্বন্ধে ভ্যারাইটি প্রকারের আত্মাদের জ্ঞান ধারণ করে চলবে তো বন্ধনে কষ্ট হবে না। যদি অতি পাপ আত্মা অকারী আত্মার সাথেও ঘৃণার পরিবর্তে দয়াবান হয়ে দয়ার ভাবনা রেখে সেবার সম্বন্ধ মনে করে সেবা করবে, তাহলে সুনামধন্য বিশ্ব কল্যাণকারী বা পর উপকারী গায়ন করা হবে। সময় বা পরিস্থিতি অনুসারে বৈরাগ্য এলে তো এটাও হলো অল্পকালের বৈরাগ্য, সব সময়ের জন্য বৈরাগী হও। ওম শান্তি।